Salut chers élèves, et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter un autre modèle concernant le contrôle numéro 2 du deuxième semestre, bien sûr. Donc pour bien comprendre la correction de ce contrôle, soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc, on va commencer par l'exercice 1. La question 1, effectuer les opérations suivantes. Donc, comme vous le constatez dans le tableau, on a les unités de la résistance électrique et de l'intensité du courant électrique et de la tension électrique. Donc, on va comment convertir d'une unité à une autre. Donc on a 12 giga-ohm où le giga-ohm هو واحد الملتيبل de l'ohm والمطلوب نحولو من giga-ohm لميجا ohm. Donc ديما باش تحول من جيجا للميجا كتملتيبليي par 1000. Donc 12 multiplié par 1000 c'est 12000 méga-ohms. Puis on a 94 microampères et le microampère c'est un sous-multiple de l'ampère. وهذا le microampère ما كنستعملوهاش بزاف حنا في l'électricité ولا ما كنستعملوهاش comme une unité de l'intensité du courant électrique لأنها صغيرة بزاف. Donc باش تحول من الميكروampère المليampère كتديفيزي par 1000. Donc 94 divisé par 1000 est égal à 0,094 milliampères. Puis on a 1362 volts, où le volt c'est l'unité internationale de la tension électrique. وباش تحول من الفولت للميليفولت كتضرب في 1000. Donc غتعطينا 1,362,000 millivolts. ثم هنا المطلوب نحولو من الامبير للميكروامبير. دونك باش نحول من الامبير للميلي امبير كنضرب في 1000 ومن الميلي امبير باش نحول الميكرو امبير كنضرب في 1000. دونك باش نحول من الامبير مباشرة للميكرو امبير كنضرب في 1 مليون. دونك هنا غتعطيني واحد لو نومبر اللي هو كبير بزاف غتعطينا 7 مليار و10 مليون ميكرو امبير. دونك يستحسن نكتبوها كتابة علمية. Donc غتعطينا 7,01 fois 10 à la puissance 9 microampères. Puis on a 103 kilo ohm غنحولوها للأوم. Donc باش تحول من الكيلو اوم للأوم كنضربو في 1000. Donc غتعطيني 103,000 ohm. Et finalement 2,3 ampères ولا القراءة الصحيحة هي 2 ampères,3. Pour convertir en milliampères, on va multiplier par 1000. Donc finalement, on trouve 2300 milliampères. On passe à la deuxième question. Complétez le tableau suivant. Donc comme vous le constatez sur le tableau, on a la grandeur physique, et l'unité de mesure de chaque grandeur et le symbole de les grandeurs et finalement l'instrument de mesure ou bien l'appareil de mesure. Donc on va commencer par la tension électrique. L'unité de mesure de la tension électrique c'est le volt de symbole V et le symbole de la tension électrique c'est la lettre U majuscule bien sûr. Et l'appareil de mesure s'appelle le voltmètre. Puis l'intensité du courant, l'unité de mesure d'Elohia, l'ampère, de symbole A majuscule. Le symbole de l'intensité du courant, c'est la lettre I majuscule. Et l'instrument de mesure, c'est l'ampère-mètre. Et finalement, la résistance électrique, l'unité internationale d'Elohia, l'ohm, de symbole oméga, c'est une lettre grecque, et le symbole de la résistance c'est la lettre R, car la résistance commence par la lettre R,
Et finalement, l'appareil pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique, c'est l'ohmmètre. On passe à la troisième question. Répondre par vrai ou faux. Donc, un calibre n'a pas d'unité. La phrase est incorrecte. لأن le calibre a toujours d'unité. ديما عنده واحد الوحدة. Puis le courant électrique continu circule de la borne négative vers la borne positive. La phrase est fausse. On a déjà vu dans le cours que le sens conventionnel du courant électrique est de la borne positive vers la borne négative. Troisièmement, on utilise les résistances pour augmenter l'intensité du courant dans un circuit. Donc la phrase est fausse. Les résistances diminuent l'intensité du courant. On augmenter l'intensité de courant. Et finalement, le sens de rotation d'un moteur ne change pas lorsqu'on inverse les bornes d'un générateur. Donc la phrase est fausse. حيت إلا عقلتو أول تجربة كنا تكلمنا عليها باش نبينو أن لو سونس إلكتريك أن لو كورون إلكتريك un sens هو لا روتاسيون دان موتور. خدينا واحد لو موتور وركبناه مع واحد لو جينيراتور. في الأول كياخدنا واحد لو سونس دو روتاسيون، وفاش كنقلبو التركيب ديال لو موتور مع لو جينيراتور لو سونس دو روتاسيون change. Donc la phrase est fausse. Et la quatrième question, complétez les phrases suivantes. Le voltmètre se monte toujours en et l'ampèremètre en. Donc, on a déjà vu dans le cours que le voltmètre se monte toujours en parallèle ou bien en dérivation. Et par contre, l'ampèremètre se monte en série. Et la deuxième phrase, le symbole normalisé d'une résistance électrique est يعني الرمز الاصطلاحي ديالها قلنا كنمثلوه على هذا الشكل هذا. كناخذوا واحد لا ريكتانجل وعند هاد la résistance ou bien le conducteur ohmique de bornes. Voilà la première borne et voilà la deuxième borne. وكنكتبوا واحد لا لتر R. هاد R ماشي دائما كنكتبوها على الانتيريور ديال هاد لو ريكتانجل. بارفوا كنكتبوها على برا كاينش مشكل، و بارفوا كاع ما كنكتبوهاش هاد ار ماشي مشكل. دونك هذا هو لو سامبول normalisé d'une résistance électrique ou bien d'un conducteur ohmique. On passe à l'exercice 2. Déterminer les valeurs des résistances électriques des conducteurs ohmiques suivants. Donc, on a déjà vu le code des couleurs. وقلنا هاد لي كولور اللي كيكونوا هنايا ou bien هاد لي زانو كولوري. فالهدف منهم ماشي بغية تزيين هاد لو كونديكتور اوميك، ولكن الهدف منهم كنستعملوهم pour déterminer les valeurs des résistances. دونك حنا في هاد لو نيفو ما غنهتموش بهاد لو كاتريام انو، غنهتمو غير بهادو. هذا علاش هادي ما سميناش بلا كولور ديالها. وبالتالي هنا غنذكر ان باش نحدد لا فالور ديال ريزيستانس الكتريك اون يوتيليزون لو كود دي كولور. كنشوفوا اول حاجه بعدا خاصني نوضح هاد لو كونديكتور اوميك او بيان هاد لا ريزيستانس الكتريك تيل كو هاد لو كاتريام انو اللي كتكون معزوله شي شويه خاصني نوضحها ادغوات، وهاد لي 3 زانو اللي كيكونوا قرابين شي شويه كنوضحهم اغوش. وكنشوف لا كولور ديال لانو الاولى اللي هو لو مارون، وهاد لو مارون عنده واحد لو شيفر كيوافقو. دونك لو شيفر ديال لو مارون هو 1، كنكتب 1. من بعد كنشوف لا كولور دي دوزيام انو اللي هو لو نوار، لو شيفر ديال لو نوار هو 0، غنكتب 0. ومن بعد غنشوف هذا اللي هو لو روج، وهاد الحلقه الثالثه هي اللي كتعطيني لو نومبر دو 0 اللي غنزيد ابري هاد لي دو شيفر. دونك لو روج لو شيفر ديالو هو 2، وبالتالي غنزيد 2 ديال لي 0. دونك عطاتني 1000. وديما فاش كنحدد لا فالور اون يوتيليزون لو كود دي كولور، لينيتي ديال لا ريزيستانس الكتريك كتكون هي لينيتي انترناسيونال اللي هي لون. دونك غنزيد اوميغا. وبنفس الطريقه غنمشيو لار 2 ولار 3. دونك هنا عندي الاورانج، لو شيفر ديال الاورانج هو 3. من بعد لو بلو، لو شيفر ديال لو بلو هو 6. et le noir هو 0.
دونك ما غنزيد حتى شي صفر هنايا ولينيتي هي لون. Et finalement هنا عندي لو جون لو chiffre ديالو هو le 4. Après on a le vert et le chiffre du vert هو 5. ومن بعد عندي هنا لو violet. دونك لو violet لو chiffre ديالو هو 7 وبالتالي غنزيد 7 0. غنزيد لي زيرو ديالي وما ننساش لونيتي اللي هي long. Bien. On passe à la deuxième question. Déterminer la tension électrique et l'intensité du courant électrique. Donc هنا هاد la figure هي la figure ديال واحد ou bien l'écran d'un voltmètre. Donc pardon هنايا خصنا نزولو هاد A ونعوضوها ب V لأن في الفولتمتر كتكتب لي هنا V. وهذا هو الواجهة ولا الميناء ديال l'ampèremètre. Donc نبداو بلا détermination de la tension électrique. Donc calcul de la tension électrique. Donc ديما فاش كيكون la question هو déterminer ou bien calculer, on va commencer par les données. Donc إلا عقلتو هنا راه قلنا pour déterminer la tension électrique à l'aide d'un voltmètre analogique كنحتاجو 3 ديال لي دوني. كنحتاجو petit n اللي هي le nombre dégradation indiqué par l'aiguille. Donc faire le cas il y a 90. Et grand N ou bien N majuscule ou le nombre total des gradations bien de division les 100. Et C c'est le calibre. Le calibre faire le 10 volts. Et sachant que donc la relation de la tension électrique اللي كنحددو بالاعتماد على un voltmètre analogique هي U est égal à N multiplié par C divisé par grand N. Et finalement application numérique. Donc après le calcul on trouve 9 volts. وديما هاد la valeur اللي كنحصلو عليها خاصها تكون inférieure à le calibre ou bien au calibre. واضح. نمشيو للانتنسيتي نفس الطريقه. الا فهمتي معايا هاد لا ميثود هادي ولا هاد الطريقه اللي استعملنا هنا هي نفسها هنايا. دونك غنبداو بلي دوني. دونك اون ا بوتيت ان اللي هي 35 اي غراند ان اللي هي 100 اي سي سي لو كاليبر اللي هو 0 ampère,8. اي ساشون كو دونك نفس لا ريلاسيون فقط غنعوضو U par I وغنديرو ابليكاسيون numérique. Donc après le calcul on trouve 0,28 ampères. Donc لاحظوا حتى هنايا l'intensité de courant اللي لقينا راه inférieure au calibre. نمشيو لا troisième question. Montrer est-ce que la lampe s'allume ou non. Donc هنا عندي واحد لو circuit électrique اللي فيها un générateur, une lampe et 2 diodes. هادو ce sont des diodes. دونك هنا باش نعرف واش لا لامب ساليم او نو غنعتمدو على هاد لي ديود. دونك خصنا نديرو واحد التذكير. دونك ان بتي رابيل كونسيرنون لا ديود. دونك لا ديود est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens appelé le sens passant. دونك هاد لا ديود يمكن يكون عنده sens passant ou bien sens bloquant. يقدر يسمح بمرور التيار الكهربائي وفي هذه الحاله كيكون عنده ان سونس باسون ويقدر يبلوكي لنا لو كورون الكتريك. دون سو كا لو سونس ديالو كيتسمى لو سونس بلوكون. دونك الا عقلتو قلنا هاد لا ديود كيسمح بمرور التيار الكهربائي الا كان لو سونس دي كورون الكتريك بحالو بحال هاد لو سونس اللي عندي هنا في هاد لا ديود. دونك حنا قلنا بان le sens conventionnel du courant électrique هو من la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. donc غيخرج لنا من هنا. donc هنا الا رسمت واحد لا فليش غيكون عنده نفس لا فليش ديال هذا. donc هاد لا ديود هذا غيليس باسي لو كورون مزيان. ولكن الا مشينا لهذا هذا شنو غيدير؟ ما غيسمحش بمرور التيار الكهربائي حيت غيكون لو سونس ديال لو كورون inversé par rapport à le sens les indiqué sur la diode. وبالتالي في هذه الحالة هذه لا لامب ne s'allume pas. par contre هنايا هذا غيكون عنده un sens passant وحتى هذا غيكون عنده un sens passant. et dans ce cas la lampe s'allume. غادي نلاحظوا الإضاءة المصباح في هذا لوكا. بطبيعة الحال فاش غنغلقوا هذا القاطع ديال التيار مزيان. On passe à l'exercice 3.
Donc, on a déjà vu cet exercice dans le contrôle ou bien le modèle 1 du contrôle 2 qu'on a déjà fait et publié sur la chaîne. Donc, Mohamed Amin voulait diminuer l'intensité d'éclairage d'une lampe. Pour cela, il a réalisé le circuit électrique C-contre, mais il a constaté que l'intensité d'éclairage de la lampe n'a pas changé. Donc هو بغى ينقص لنا الإضاءة ديال هذا المصباح واستعمل هذا لو سيركوي هادي. خدالنا واحد لو كونديكتور اوميك او بيان اون ريزيستانس إلكتريك وركبها لنا اون ديريفاسيون بارابور ا سيت لامب، يعني ركبها لنا على التوازي مع هاد لا لامب. Aider Mohamed Amin à diminuer l'intensité d'éclairage de la lampe en proposant un schéma correct du circuit. Donc, le circuit a dit ما نقصتناش l'éclairage de la lampe. Donc, l'éclairage بقات لنا هي. الخطأ اللي دار محمد أمين هو ركب لنا هاد le conducteur ohmique en parallèle مع la lampe. Pour diminuer l'intensité d'éclairage de la lampe, il faut que cette résistance électrique se monte en série avec la lampe et n'est pas en dérivation. Donc, le schéma correct des circuits est le conducteur ohmique se monte en série avec la lampe. Bien. La deuxième question, déterminez les couleurs enregistrées sur ce conducteur ohmique si vous savez que sa résistance R est égale à 620 ohms. Donc هي هذه la résistance électrique ديالنا اللي قلنا كيكونوا فيها دي زانو كولوري، وهاد لي زانو كولوري كيساعدوني باش نحدد لا فالور ديالها. غير هنا عندي العكس، عطاوني لا فالور دو لا ريزيستانس الكتريك وحنا المطلوب نحددو هاد لي كولور. غير عافاكم هاد لو طابلو اللي عطيته هنايا اللي فيه لي كولور و لو شيفر كوريسبون ا شاك كولور راه ماشي ديما كيتعطى، هذا خاصك تكون حافظو. البروف في لو كونترول يمكن ما يعطيهلكش. دونك غنبداو بلانو اللي هي هادي. اول حاجه بعدا هاد لا فالور خصني نكتبها على هاد الشكل، نكتبها سو فورم دو ا بي فوا 10 على بويسونس سي اون، بحيث ا كتعطيني لا كولور ديال لانو 1، بي لا كولور دو لانو 2 et c'est la couleur de l'anneau 3. Donc هاد 620 الا بغيت نكتبها على هاد الشكل هذا غتعطيني 62 fois 10 à la puissance 1 ohm. Donc l'anneau الاولى لو شيفر ديالها هو 6 و 6 غنمشي للطابلو غنلقى لا كولور بلو. دونك l'anneau الاولى غتكون بلو. Puis 2 في لو طابلو كيعطيني لو روج، دونك couleur de l'anneau 2 rouge et 1 اللي قلنا هو هاد لا بويسونس هذا اللي كيعطينا l'anneau 3. Donc 1 c'est le marron. Donc la couleur de l'anneau 3 est marron. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de ce contrôle est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt. Merci.